अगर किसी शख्स की औलाद नाफरमान हो गई है, उस शख्स को यानी अपनी औलाद को फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं, घर कारोबार दुकान में खैर व बरकत करना चाहते हैं, ऑफिस की जगह पर बरकत करना चाहते हैं, नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लगाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई मुसीबत है, दुख तकलीफ़ परेशानी आ रही है, उन परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं, दुख तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपनी मुसीबतों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। अगर आप लोग आखिर तक बने रहेंगे तब आपकी समझ में आएगा ये अमल आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कहाँ पर करना है, कौन से वक्त में करना है, कितनी मर्तबा सुनना है, कितनी दफ़ा पढ़ना है, आप लोगों को सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दरूद मुस्तगास शरीफ पढ़ने और सुनने के बेहतरीन फ़ायदों के बारे में। अगर आप लोग ये अमल दिल से करते हो तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये अमल बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों ने इस अमल को करा है तो उनके बिगड़े काम बन गए हैं, उनकी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं, दुख तकलीफ़ ख़त्म हो गई है, औलाद नाफरमान थी फर्मा बरदार बन गई है। तो अगर आप लोग भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आखिर तक बने रहिएगा। मैं वीडियो शुरू करता हूं और दरूद मुस्तगास के फ़ायदे बताता हूं, कहां पर करना है, कौन से वक्त में करना है, सुनिएगा। अगर किसी शख्स की औलाद नाफरमान हो तो इस दरूद पाक का यानी दरूद मुस्तगास को एक मर्तबा पढ़ें या सुनें। अगर आपसे पढ़ना नहीं आती है तो एक मर्तबा सुन लें, गिलास में पानी ले लें, ठीक है, सुनते रहिएगा। 7 दिन तक आप लोगों को ये अमल करना है। 7 दिन तक रोज़ाना पढ़ना जानते हैं तो पढ़ लीजिएगा, बेहतर यही है पढ़ लें। अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तो आप लोग सुन लीजिएगा और किसी शख्स से भी आप लोग अपने घर में पढ़वा सकते हैं, ठीक है। और ये जानिएगा, आपकी औलाद जब सो रही हो या आपकी औलाद आपके घर पर हो तो उस औलाद को पता ना चले कि ये अमल मेरे लिए हो रहा है, ठीक है। ये अमल उसके लिए होना चाहिए या उसे पता ना चले कि ये अमल मेरे लिए हो रहा है, ठीक है। 7 दिन तक रोज़ाना लगातार आप लोग ये अमल करें। बेहतर ये है कि फ़जर की नमाज के बाद सबसे पहले आप लोगों को 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर उसके बाद में 1 मरतबा दरूद मुस्तगास शरीफ की तिलावत करना है, ठीक है। फ़जर की नमाज के बाद ये अमल करना है। फ़जर की नमाज पहले पढ़ना है, फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर 1 मरतबा दरूद पाक यानी दरूद मुस्तगास शरीफ की तिलावत करना है, फिर 3 मरतबा आखिर में दरूद पाक पढ़ें। और आपकी औलाद सोती हो तो उसके ऊपर दम कर दें, दूर से दम कर दें, ठीक है, उसे पता ना चले, दूर से दम करें। 7 दिन तक ये अमल करें और आप लोग एक गिलास में पानी ले लें, ठीक है, पानी पे दम करें और रोज़ाना उसे पिलाएं, उसे पता ना चले। रोज़ाना ये काम आप लोगों को खामोशी से करना है, ठीक है। रोज़ाना 7 दिन तक ये अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपकी औलाद नाफरमान से फर्मा बरदार हो जाएगी, यानी आपका कहना मानने लगेगी, आप जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। आपकी औलाद बुरे काम छोड़ देगी, आपके अच्छाइयाँ करेगी, काम नेक करेगी। आप लोग ये अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और जानते हैं दरूद मुस्तगास शरीफ के फ़ायदे। कारोबार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान है, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कारोबार आगे नहीं बढ़ रहा है, आप जो काम करते हो वो बिगड़ जाता है, ऑफिस में बरकत नहीं हो रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, परेशानियां आती चली जा रही हैं, आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करके इन परेशानियों का हल मिलता है। तो आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग इन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं। रोज़ाना आप लोग सबसे पहले फ़जर की नमाज अदा करें, ठीक है, सबसे पहले आप लोग फ़जर की नमाज अदा करें, फिर आप लोग कारोबार की जगह पर दरूद मुस्तगास शरीफ को पढ़ लें। पढ़ना नहीं आती है तो सुन लें। दुकान है, दुकान पर सबसे पहले आप जब दुकान खोलें तो 1 मरतबा दरूद मुस्तगास की तिलावत कर लें, पढ़ना नहीं आती है तो सुन लें। ऑफिस की जगह पर भी यही काम करें, ठीक है। रोज़ाना जब आप लोग दुकान खोलें, कारोबार करें, ऑफिस जाएं तो पहले यही काम करें। आप लोग ये अमल 40 दिन तक कर लें।
40 दिन तक आप लोग ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मुसीबत ख़त्म हो जाएगी, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, कारोबार अच्छा चलने लगेगा, दुकान अच्छी चलने लगेगी, ऑफिस की जगह पर बरकत होने लगेगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपका मालिक आप पर मेहरबान हो जाएगा, आप लोग हर परेशानी से निजात पा जाएंगे, हर परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है ना, उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब दिल लगाकर दरूद मुस्तग़ास को सुनते हैं और अपने नामाए आमाल में नेकियों का इजाफ़ा करते हैं, नेकियों की बढ़ोतरी करते हैं और अपने दिल को सुकून देते हैं। आप लोग दरूद मुस्तग़ास को पूरा ज़रूर सुने, छोड़ कर ना जाएँ। आप लोग पूरा सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा सुनते हुए। आपके इंशाअल्लाह सुनते सुनते बिगड़े काम भी बन जाएंगे, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं दरूद मुस्तग़ास शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद मुस्तग़ास। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन्नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा अल-मुसय्यिरि बिही मिन फ़ौक़िल अर्शि इला तहतिस सरा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा मदा वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा बक़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा। मदहतुक या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी औ खियारुल्लाह। अल-मुस्तग़ाथु इला हज़रतिल्लाहि तआला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। वारिसुल अंबिया रसूलुन साहिबुल हौस साहिबुल वही अहमद शफीउल्लाह। अल-मुस्तग़ाथु इला हज़रतिल्लाहि तआला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। रसूलुन सय्यिदुल कौनैनि वस्तक़लैनि व इमामुल क़िबलतैनि शफ़ीउल उमम फ़िद्दारैनि फ़त्ताहु फ़ातिहुल्लाह। अल-मुस्तग़ाथु इला हज़रतिल्लाहि तआला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अन्नबियुल मुस्तफ़ा रसूलुन सिराजुल आलमीन महमूदुम मुक़य्यबुल्लाह। अल-मुस्तग़ाथु इला हज़रतिल्लाहि तआला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सय्यिदुल मुअल्ला रसूलुन नबियुल ख़ाफ़िक़ीन क़ासिमुन खैरु ख़ल्क़िल्लाह। अल-मुस्तग़ाथु इला हज़रतिल्लाहि तआला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अल-मुस्तग़ाथु या रसूलल्लाह। अल-मुस्तआनु या रसूलल्लाह। अश-शफ़ाअतु या रसूलल्लाह। अल-ख़लासु या रसूलल्लाह। औला मिन इबादिल्लाहि अफ़दलुना रसूलुन नबियुन साहिबुद्दारैन ख़ादिमु फ़य्यिबुल्लाह। अल-मुस्तग़ाथु इला हज़रतिल्लाहि तआला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अन्नबियुल मुज़क्की
رسول تاج الحرمين آمر ناكر ناجع طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين الداعم مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مرتدى إمام رسول مقتدى الأئمة المهديين هاد مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الدلالة مهتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبنا رسول مهدي الأمة محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرضي حبيبنا رسول قريب مرتدى خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسولنا رسول على التمام نبي طه ياسين قائم حامد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أميرنا رسول ونبي كريم محمد رسول الله محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله معيننا رسول ودر النبي الياسين إمام أمين الله المستغاث إلى حضرة الله
الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مصدقنا رسول وحبيب نبي مزمل بيان رسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جواد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء مفخرنا رسول صاحب الفرقان علي مكي شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إمام الأتقياء ناصرنا رسول صاحب الكوثر مرب مدني منير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سراج الأولياء ضياؤنا رسول صاحب الميزان يبطهي قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله برهان الأصفياء رسول صاحب البراق سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى المسير به من فوق العرش إلى تحت الثرى
الحمد لله على ما مدى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وارث الأنبياء رسول صاحب الحوض صاحب الوحي أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسول سيد الكونين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مقيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله أفضلنا رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر ناكي ناجي طاهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين الداعم مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله نبي مختار مرتدى إمام رسول مقتدى الأئمة المهديين هاد مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول به
بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الدلالة مهتد مطيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حبيبنا رسول مهدي الأمة محمد ورسول صفي حجة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله ومحبنا رسول كريم الله مرضي حبيبنا رسول قريب مرتدى خليفة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله رسولنا رسول على التمام نبي طه ياسين قائم حامد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أميرنا رسول ونبي كريم محمد رسول الله محمد رسول الله اسمه أحمد ناصر كليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله معيننا رسول ودر النبي الياسين إمام أمين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله مصدقنا رسول وحبيب نبي مزمل بيان رسول الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شاهدنا شافعنا رسول ونبي مدثر صاحب القرآن نور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جواد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء
مفخرنا رسول صاحب الفرقان علي مكي شكور الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إمام الأتقياء ناصرنا رسول صاحب الكوثر مرب مدني منير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سراج الأولياء ضياؤنا رسول صاحب الميزان يبطهي قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله برهان الأصفياء رسول صاحب البراق سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله.